¡Un brindis por los novios! ¡Salud! ¡Salud! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Oye, ¿qué haces? Ey. Por favor, baja el arma. Ok, llévate lo que quieras, mira. Aquí está. Pero por favor, baja el arma. Hijo, no regresen. Escúchame, no regresen. El reporte de ataques masivos hasta el reciente colapso de las vías de comunicación. Todo está bien. Atención, por favor. Está prohibida la presencia de ciudadanos en la vía pública. ¿Qué haces afuera? ¿Por qué te saliste? Toque de queda es riguroso y no hay excepciones. ¡Mochilas abiertas! Tampoco tiene señal. No puedo llamar a la casa. Necesito salir al hospital. No puede salir de su casa, señor. Regrese a su casa. ¡Bajo! Zona de control a las 8 de la noche. No queremos más muertos, no queremos más dolor. Good evening, London. Allow me first to apologize for this. The emergency channel! I do, like many of you, appreciate the comforts of the everyday routine, the security of the familiar, the tranquility of repetition. Bloody hell. I enjoy them as much as any bloke. But in the spirit of commemoration, Who's that, Mum? whereby those important events of the past, usually associated with someone's death or the end of some awful bloody struggle, are celebrated with a nice holiday, I thought we could mark this November the 5th, a day that is sadly no longer remembered, by taking some time out of our daily lives to sit down and have a little chat. There are, of course, those who do not want us to speak. Let me think, just let me I think. suspect even now, orders are being shouted into telephones and men with guns will soon be on their way. It's Chancellor Sutler. Damn it! Why? Because while the truncheon may be used in lieu of conversation, words will always retain their power. Words offer the means to meaning, and for those who will listen, the enunciation of truth. And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there? You designed it, sir. You wanted it foolproof. You told me every television in London. Cruelty and injustice, intolerance and oppression. And where once you had the freedom to object, to think and speak as you saw fit, you now have censors and systems of surveillance coercing your conformity and soliciting your submission. We need cameras. How did this happen? Who's to blame? Well, certainly there are those who are more responsible than others, and they will be held accountable. But again, truth be told, if you're looking for the guilty, you need only look into a mirror. I know why you did it. I know you were afraid. Who wouldn't be? War, terror, disease. There were a myriad of problems which conspired to corrupt your reason and rob you of your common sense. Fear got the best of you, and in your panic you turned to the now High Chancellor Adam Sutler. He promised you order, he promised you peace, and all he demanded in return was your silent, obedient consent. Inspector, you're almost through. Last night I sought to end that silence. Last night I destroyed the Old Bailey to remind this country of what it has forgotten. More than 400 years ago, a great citizen wished to embed the 5th of November forever in our memory.
His hope was to remind the world that fairness, justice, and freedom are more than words. They are perspectives. So if you've seen nothing, if the crimes of this government remain unknown to you, then I would suggest that you allow the 5th of November to pass unmarked. But if you see what I see, if you feel as I feel, and if you would seek as I seek, then I ask you to stand beside me 1 year from tonight, outside the gates of Parliament, and together we shall give them a 5th of November that shall never, ever be forgotten. Generamos trabajo de calidad. Estamos acá, comprometidos a construir 3.000 jardines en estos 4 años. En mi gobierno no van a pagar impuesto a la ganancia. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Del 2018 es de 47.6. Hace 27 años que no se registra una inflación tan alta. Lo vamos a devaluar. Sobre la inflación. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. Lo primero que tengo que decirle a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Este año ya va a ser la mitad del año pasado y para el año que viene esperamos bajar otro escalón más para llegar al 2019 a cumplir lo que nos hemos comprometido, que es una inflación de un dígito. ¿Tenés claro quién crees que gane? Yo no quiero que el kirchnerismo siga y no tengo problema en decírtelo. Y Scioli, si quiere hacer algo por la salud de su candidatura, lo que tiene que hacer es sacarse de encima el kirchnerismo. Valores, y no valores en las cajas de seguridad de los bancos, valores que representen el interés de la gente. ¿Con Cristina es posible esa unidad? No, yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina, porque el kirchnerismo lo único que tiene en esta etapa es que explicar campos, hoteles, aviones. Yo no tengo nada que ver con eso, yo no me voy a hacer cargo de eso. Y por último, la idea de hacer una aerolínea de bandera fuerte, como es Aerolíneas Argentinas, sin tanto ñoqui de la cámpora. Queremos trabajadores de aerolínea y no ñoqui de la cámpora. Cuando allá en el 2013 nos querían imponer el Cristina Eterna y tuvimos el valor de frenarla, si vuelve a aparecer, vamos a volver a frenarla, como hicimos hace 4 años. A ver, ¿no se arrepiente Sergio de haber arreglado con Cristina y Máximo cuando usted en su momento, en el 2017, dijo que había que meterlos presos? No, primero, eso no fue en el 2017 y no fue referido a la cámpora, Eduardo. Me parece que le está mezclando con un video editado por el PRO en el 2015 de la cancha de Vélez que circula en redes. Pero del 15. Están tomando el control del Estado, están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. No, primero, eso no fue en el 2017 y no fue referido a la cámpora, Eduardo. Me parece que le está mezclando con un video editado por el PRO en el 2015. Porque me da asco la corrupción. Los voy a meter presos, yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo. No te vas a volver a juntar con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Para mí es una etapa terminada. ¿De verdad? Superada. Porque yo te escuché, si hay antecedentes de cuando hicieron las testimoniales, todo. No. ¿No volvés? No, ya está, ya fue para mí. Para mí es una etapa terminada, Jorge.
andar en su casa en el artículo por... Dice que el Vícer está loca ahora que le dice... Sí, hoy también... Aparte metió la pata con esta última denuncia, pero mal. Es mala hija de puta. Mal hija de puta. Y el que la manda a hacer eso es Sergio Massa. Sí, yo no tengo duda de eso, ¿eh? Hay que invocarlo también, ese hijo de puta. Hay un tercer mandato donde uno ya no encuentra elementos para ponderar, donde la economía se destruye, son los años del cepo, del cierre de la economía, de la pérdida de reservas, de la ruptura de la relación dólar-peso, son los años donde la pobreza aumenta, son los años en donde esa misma pobreza que aumenta se niega su existencia, es definitivamente un mal gobierno, donde es muy difícil encontrar algo ponderable. Tal vez lo más ponderable de estos años de Cristina han sido aquellos aspectos que tuvieron que ver con la puesta en marcha del Código Civil. Después toda su acción institucional es deplorable, todo lo que hizo en materia judicial es deplorable, toda su intromisión en la justicia es deplorable, lo que hizo con el Consejo de la Magistratura y con la asignación de los jueces subrogantes, lo que inició con la llamada democratización de la justicia, todo eso es deplorable. Lo que hizo con el Tratado de Irán es deplorable, la muerte de Nisman es deplorable, la no resolución de la muerte de Nisman es deplorable. El segundo mandato de Cristina a mí me cuesta muchísimo encontrar un elemento valioso. Are U.S. Treasury bonds still safe to invest in? Very much so. I think this is not an issue of credit rating. The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. There's one thing you might have noticed I don't complain about. Politicians. Everybody complains about politicians. Everybody says they suck. Yeah! Well, where do people think these politicians come from? They don't fall out of the sky. They don't pass through a membrane from another reality. They come from American parents and American families, American homes, American schools, American churches, American businesses, and American universities, and they're elected by American citizens. This is the best we can do, folks. This is what we have to offer. It's what our system produces. Garbage in, garbage out. If you have selfish, ignorant citizens, you're going to get selfish, ignorant leaders. And term limits ain't going to do you any good. You're just going to wind up with a brand new bunch of selfish, ignorant Americans. So maybe it's not the politicians who suck. Maybe something else sucks around here. Like the public. Yeah, the public sucks. There's a nice campaign slogan for somebody. The public sucks. Fuck hope. Fuck hope. Because if it's really just the fault of these politicians, then where are all the other bright people of conscience? Where are all the bright, honest, intelligent Americans ready to step in and save the nation and lead the way? We don't have people like that in this country. Everybody's at the mall, scratching his ass, picking his nose, taking his credit card out of his fanny pack and buying a pair of sneakers with lights in them. So I have solved this little political dilemma for myself in a very simple way. On election day, I stay home. I don't vote. Fuck them. Fuck them. I don't vote. Two reasons I don't vote. First of all, it's meaningless. This country was bought and sold and paid for a long time ago. The shit they shuffle around every 4 years doesn't mean a fucking thing. And secondly, I don't vote because I believe if you vote, you have no right to complain. People like to twist that around, I know. They say, well, if you don't vote, you have no right to complain. But where's the logic in that? If you vote, and you elect dishonest, incompetent people, and they get into office and screw everything up, well, you are responsible for what they have done. You caused the problem. You voted them in. You have no right to complain. I, on the other hand, who did not vote, who in fact did not even leave the house on election day, am in no way responsible for what these people have done and have every right to complain as loud as I want about the mess you created that I had nothing to do with. So I know that a little later on this year you're going to have another one of those really swell presidential elections that you like so much.
You'll enjoy yourselves. It'll be a lot of fun. I'm sure as soon as the election is over, your country will improve immediately. As for me, I'll be home on that day doing essentially the same thing as you. The only difference is, when I get finished masturbating, I'm going to have a little something to show for it, folks. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.